समस्त को आमर आग न भिडियो स्वागत। आम आरंभ करथिले सप्तम श्रेणीर नुआ गणित बहीर प्रथम अध्याय जहाँ होउछि आमर आम चारिपटे थिबा बड़ संख्या। यार बोधे गोटे कि दुईटा भिडियो आगु आम पढ़ी सारी दुईटा भिडियो आउ एबे आम आज पढ़ा पेज नंबर देख ये केते 7 ना 6 रे अछि तार अभ्यास कार्यटी को करवा। ये देख एपर्यंत आम सरी जाइला ए सब आम कर सारी जमें देखी ना तो आम प्लेलिस्ट को विजिट कर जदि सीधा जदि वीडियो ना मिलूँ आम प्लेलिस्ट को जाए गोटे प्लेलिस्ट कराई सप्तम श्रेणीर नुआ गणित बही तार ना है गणित प्रकाश से तुम गोटे पर गोटे वीडियो पूरा पेज बाय पेज आम पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आगू बढ़वा तार देखिपर। ठीक अच्छे आज आम ये देख 7 नंबर पेज रे थिबा निजे कर देख सरी जाइथिला ता पर ठारू आमे आज आरंभ करिवा। देख कौन अच्छे देखिबा ये देछि देख तुम पाई क्रिएटिव चिट्टी कैलकुलेटर रो पाई किछि प्रश्न अच्छी। ठीक अच्छे हम किसी प्रश्न कर नवा जमती देछि आमे देख एथि खाली अभ्यास कार्य छड़ा आमे पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िबा कहीं ना आगो जो बही थिला सेतिर खाली अभ्यास कार्य कर देले भी बुझी होतिला किंतु एथिरे तुम यदि एमती एक्सप्लेनेशन बुझीबा नहीं ताहले अभ्यास कार्य भी किसी बुझी पारिबो नहीं से आमको प्रत्येक लाइन बाय लाइन पढ़ा को पड़ो ना तो से कौन करवा पेज बाय पेज आमर वीडियो अपलोड हम। तो ये नंबर कौन हो तुमको ठीक 30 थर बटन दबावा को पड़ो तुम्हें क्यों 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या तैयारी करि तुम्हें क्यों 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या तैयारी करि तमें आम कौन करवा प्रथम बृहत्तम संख्या देखा आम 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या कौन जानी 3टी 9 बोली आम जानीचे। तो यह को आम 30 थर दबे कि केमिति करि परिबा ताहा आम प्रथम देखा। तो देख मुझे 9 को कौन करी 9 गुणन 10 करदे आमर केते आसीगला 900 आसीगला प्लस तापर 90 पाइबा सॉरी 9 गुणन 100 करी तो 900 आसीगला तापर 90 पाइबा 9 गुणन 10 प्लस 90 आसीगला तापर कौन करी प्लस 9 गुणन 1 करी तो ये 9 आसीगला आमर 999 तो पलि आसला सब थर बृहत्तम संख्या 3 अंक विशिष्ट किंतु केते थर क्लिक करछे एते कौन कहूँ देख 30 थर दबेकी खाली आमको कौन करने को हम आम बृहत्तम संख्या पाइबा को हम। देख आम 109 थर नहीं 10 9 थर नहीं आउ 1 9 थर नहीं जहाँ फल आम 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या तो पाई जाइए किंतु यहाँ 30 थर है कि ए 9 ए 9 ए 9 ताने टोटाल 27 थर आमको दबेवा को पड़ा किंतु कौन कह से 30 थर दबे कि क्यों बृहत्तम संख्या पाइपर बोली आमको से पचारि। तो ये तो हम ना तो सेमती कौन करवा देख आम देख ये लिखुची यहाँ हम ना आंसर तो आम केमती कर लिखिपर थोड़ा लिखुची देख। तो कौन करवा आम 900 को आम केते नहीं जावा 9 गुणन 100 नहीं जावा 100टी 9 सॉरी 9टी 100 नहीं जावा प्लस आमर केते आसीगला 900 आसीगला तापर कौन करवा आम तापर 10 केतेटी नवा 10 8टी नवा 9 बदल कौन नवा आम 8टी नवा प्लस 8 आसीगला प्लस तापर 9 गुणन 1 करवा 9 गुणन 1 केते आसीगला नहीं 9 गुणन 1 कले 9 आसीबो 980 आ 49 आइजबो नहीं आम 13 गुणन 1 करदेले सुविधा हम 13 गुणन 1 करदेले प्लस 13 आसीगला देख 900 प्लस 80 प्लस 13 तो टोटाल आसीगला आमर 993 आसीगला। देख यहाँ सबुठ बृहत्तम संख्या कौन जो आम कौन करके केवल 10 100 आउ 1 को 30 थर दबेक आम नहीं पारिबा। देख केमती 30 थर देख ये आम 9 थर दबेचे 100 को तापर ये 8 थर दबेचे 10 को तापर एमती 13 थर दबेचे 1 को 9 8 13 यहाँ मिसेदेले 9 8 17 आउ 13 सेमती 30 थर दबेकी आम
993 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ନେଇପାରିବା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ତୁମେ ଖାଲି 999 ଜାଣିଥିବ ଯେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 30 ଥର ଦବେଇକି 110 1କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆକାରରେ ଆମେ 993 ହିଁ ନେଇପାରିବା। ସେମିତି ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିବା। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ 30 ଥର ଦବେଇକି ସବୁଠାରୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବା। ତ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ ନେବା, ଆମେ 1 ନେବା ଆଉ 10 ନେବା, କିନ୍ତୁ 100 ନେବା ନାହିଁ। 100 ନେଲେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 1 ଆଉ 10କୁ ହିଁ ନେଇକି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ 10 କେତେଟି ନେଇପାରିବି ମୁଁ 100 କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 10 ନେବି, 8ଟି ନେଇଯାଉଛି। 8 ଗୁଣନ 10 କେତେ ଆସିଗଲା? 80 ଆସିଗଲା। ପ୍ଲସ୍ 8 ଯଦି ନେଇଯାଇଛି ବୋଲେ 30ରୁ ଆଉ କେତେ ଥର ଦବେଇ ପାରିବି ମୁଁ? ଦେଖ, 8 ଥର ନେଇଗଲି ବୋଲେ ଆଉ 22 ଥର ଦବେଇ ପାରିବି। ତ 22 ଗୁଣନ 1 ସେମିତି ଭାବରେ 22 ଆସିଗଲା, ଯାହାକି ଆମେ 102 ସବୁଠାରୁ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯଦି 9 ଗୁଣନ 10 କରିଦେଲି 90 ବୋଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା 22 90 ଆଉ 22 112 ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି 7 ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବି ତାହେଲେ 92 ହେବ। ତ ଏଇଟା ବି ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ 100ର ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ, 100 ବଟନର ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ, ସେମିତି ଆମେ ବି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ହେଲା, ଏଥିରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି। ଅଲଗା ପେଜ୍ କରି କଲେ ବି ହେବ ଯେ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି। ତୁମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ତୁମେ ସେମିତି ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛି ବି ନମ୍ବର କରିବା। ବି ନମ୍ବର କହୁଛି 25 ଥର ବଟନ୍ ଦବାଇ 997ଟି ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇପାରିବା। ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥର ବଟନ୍ ଦବାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ 997 ସଂଖ୍ୟାଟି ତିଆରି କରିପାରିବ କି? ସେ ଦେଇଛି ନା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିପ୍ସ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଲକୁଲେଟର। ଏଥିରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ବଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି 1 10 100 1000 10000 ଏମିତି ଥିବା। ଏହି ବଟନକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ କମ୍ ଥର ଦବାଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର। ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି? 997 ତିଆରି କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖ କେମିତି କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ 900 ନେଇଯିବା। ତ 9 ଗୁଣନ 100 900 ଏଠି ଲେଖିଦିଅ 900। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 90 କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ 90 କରିଦେଲେ ଫେର ଆମର 25 ଥର ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଦେବା 9 ଥର 10 ଥର ନେଇଯିବା, ଆଉ ଏଥିରେ 9 ଥର 18 ଥର ହେଇଗଲା, ବାକି ବୋଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ 8 ଥର ନେବା। 8 ଗୁଣନ 10 ପ୍ଲସ୍ 80, ତାପରେ ଆଉ କେତେ ବୋଲିଗଲା 980 ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ଫେର 17 ବୋଲିଲାଣି। ଦେଖ 9 8 17 ହେଇଗଲା। ତ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଏଥିରେ ଯୋଗ 17 ଗୁଣନ 1 ପ୍ଲସ୍ 17 ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ 997କୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। କ୍ଲିକ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା ଦେଖ, କ୍ଲିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଛି କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଫେର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ 9 ଥର ନିଆଯାଇଛି, ଏଠି 8 ଥର ନିଆଯାଇଛି, 17 ଆଉ ଏଥିରେ 17 ଥର ହେଇଗଲା। ଦେଖ 17 17 34 ଥର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଆମକୁ 25 ଥର ନେବାକୁ କହୁଛି। ତ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବଟନ୍ ଦେବା ଏତିକି। ହଁ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାର ତୁମେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ବୋଲି କହୁଛି। 25 ଥରରେ ବି ହେବ କିମ୍ବା ଅଲଗା ବି ତୁମେ ନେଇପାରିବ କହୁଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି କହିଛି ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ମାନେ ସେ 25 ଥର କିମ୍ବା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଇଟାକୁ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତା'ମାନେ ଏ ଆନ୍ସର୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଯଦି କରୁଛ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ହିଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଗରେ ଅଛି ଆମେ କିପରି ଯଥା ସମ୍ଭବ କମ୍ ଥର ବଟନ୍ ଦବାଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବା। ଯେମିତିକି 5072 8300। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଦେଇଛି 8300। ତାପରେ
5072 ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ତ ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନିଅ ଯେ ଆମର କେତେ पेज नंबर 6 अभ्यास कार्य जोटा अच्छी सेटा देखनी एवं देख निजे कर देख यहाँ गोटे अभ्यास कार्य आसीगला आम एमती अभ्यास कार्य देछि निजे कर देख सेटा को ही करवा देख ये गोटे पेज आनी आसे लिखा चेष्टा करी देख ए आम ये अभ्यास कार्य निजे कर देख देछि पेज नंबर 7 रे ताहाको आम करवा। एक नंबर कौन कहूँ पूर्व अभ्यास रे थिबा संख्या गुड़िक पई सर्वनिम्न संख्यक बटन दबाई किपरि प्रत्येक संख्या पाइब ताहा खोज एवं सेगुड़िकर परिप्रकाश कर। देख ये पूर्व एक नंबर जो देथिला आम देख यहाँ हो 8300 यहाँ केमती आम सर्वनिम्न बोले सबुठार कम संख्यक बटन दबाई केमती आम संख्या को पाई परिबा ताहाको आम खोजिबा। तुम जानिच से आउ थे देखिए से एक नंबर को पूरा सेम टू सेम ताहा भी लिखिदेले आमर उत्तर आसीज ना तुम गोटे संख्या नहीं जीव तार सर्वनिम्न बटन केमती आम दबाई कर तार लिखिद मन लिखिदे देख मुझे एक नंबर करके लिखिदे तुमको आहरी बुझा सुविधा हो जमीक लिखी देख गोटे संख्या नहीं तुम जो संख्या नहीं कर 8462 गोटे संख्या नहीं जाऊँगी 8 रे कौन करी मु 1000 गुणन करी प्लस 4 रे मु 100 गुणन करी 6 रे 10 गुणन करी प्लस 2 गुणन 1 करी एमती मु 8 रे 1000 गुणन कर दे 8000 प्लस 400 एटा 60 प्लस 2 एमती 8462 आम पाइपर एमती आम सर्वनिम्न भाव में जेको संख्या को परिप्रकाश कर से पचारि केमती तुम कर से आमको पचारि एमती तुम कर सेमती देख 2 नंबर कौन दे देखा 2 नंबर दे प्रत्येक संख्या एवं अनुरूप सर्वनिम्न संख्या बटन दबा मध्य कौन संपर्क थिबार तुम्हें देखिपार कि हाँ देख जमती कि 8000 स्टार्टिंग रे 1000 जगह 8 अच्छी तो तार संपर्क देख 8 सहित आम 1000 गुणन करुचु बोली 8000 पाइबा करुचु ना कौन होता आम अलग गुणन करते सर्वनिम्न पाइबा 8 रो आम गुणन करुचे सेमती भाव में संपर्क अच्छी तो आम ये लिखिपर हाँ कहा सहित संख्या सहित अनुरूप सर्वनिम्न संख्या का बटन मध्य अनुरूप संख्यक बटन संख्या मध्य निश्चित भाव में संपर्क अच्छी एमती तुमको लिखा पड़ो जमती गोटे एग्जांपल मध्य नहीं जीवो देख उदाहरण गोटे नहीं जीवो मनकर गोटे संख्या है केते 512 गोटे संख्या आम नहीं जीवा ताको आम केमती उदाहरण नहीं करवा देख 512 को जदि आम ताको एक्सपांड करदेवा ताहले ताहार केमती भाव में देख 5 को आम 5 थर नेले ही आम तार सर्वनिम्न भाव में आम कर तो आम कौन लिखा 6 को जगह ना 5 को जगह ना 5 को जदि आम शतक जगह ही ना ताहले ही पारि परबो तार संपर्क शतक स्थान रे अच्छी से तार वैल्यू है 500 सेमती 1 को
ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ନେବ ବେଲେ ତାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ 10। ଆଉ 2 କୁ କେତେ ଜାଗା ନେଇଛି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 2। ଏମିତି ଭାବରେ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବ। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କରିବା। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବଟନ ଦବାଇବା ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତ ସେଠି ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଏ ବଟନ ସିଷ୍ଟମର କ'ଣ ତାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା କି ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଥିବା। ତାର କାରଣ ଲେଖିବା। କାରଣ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଅନୁସାରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେମିତିକି ଏକକ ଅଛି ନା, ଦଶକ, ଏମିତି ସବୁ ତୁମେ ବ୍ରାକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଆଉ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଓ ତାହା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବଟନ ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଟନ ତାର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଅନୁସାରେ ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆମର ଅତି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏହାପରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର 7 ନମ୍ବର ପେଜ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂରାଜୀର ପାଠର ଆଲୋଚନା ଓ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଗଣିତ ଟ୍ରିକ୍। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ।